Hayayaki para hilat Culiacaraca runtas kapanyani wasitata PM Perú Campirusa Nacional FM Taipiu Hitarakata Hiwasaraka Ukakip Kraki no Kanchis Wakicha Uraka Hasapakan Tatiru Mantanta Diraki Utanaka Maru Hilata Walter Escobar Ukakip Kraki Culiaca Saira Choque Tupambi Cancha Sita Hadicha Culiaca Saira Choque Kurgagisa Waliki Kilati Humastati Waliki Kusisitastate Kusarakisa Kusisitati Tura Yaya Kuna y Mainaya Caipiña Wahman Tachika Purita Tura Chis Walter Escobar Naya Cheikis para Cheikis Aira Choque Kutika muy Cuña Wahman Ta Zapatuta Mantan Pitura Cheik Ochillanya Mana Kusista Kuchis Karispacha Rison Sibarate Ajina Tura Chay Chay Karikito Suñi Chiskunata Yuyaris Ajinata Ayun Chiskunapi Pasritir Kitura Cheikuna Ya Cheikuna Tu Suñi Chiskaps Rikitura Chay Aswanta Sapicha Chisunchi Sama Chinkana Chiri guna ponche guna hilat Culiacaraca hichuru rakan hasintita ya punewa hayata hakaka sit hanyani punto baraka asip hanyani aru baraka supat hanhat asip hanyani hay una casa alwana casa katati na casa ayuha isin kasip hanyani anchatan hakakusun jiskai ungkoi guna manta para chay ulika chang yarike Chika turay kay lima yaktapi kasinchitan chirikusang imay nalakcha chirika kasang urukupachan chiskunapi Imagina churiki rit ipachakunapi tura chay pikas kwanta kariki uchiriku uywakunatap salinta punin hark'asunchis chaypaj cobertisukunatap rurankutaj chaypi allinta hark'asunchis nukanchis pa hark'akullasuntaj tayta mamakunapas irqichakunapaj turay Uywarak sa hilat Culiacaraca uywarakat sa ansasa tay harkaka parakiyani supayaricha utarak sutash tapayani uywarakatakin ukawa aski karakini kumari hina wakin gunaka munaitara achay kukun koriki panachay kunyira polinakan koriki panay ukumari hina usuhina ninchi usuhina Michael Kawan Shasunki Pai ukumari rike pinya llanya Chayna tukay chansarikos baturanya nya ikuti kamu ikuya kanggunap skaik anya chay wataps kawar parimong kichis nya wakin kanya tutamantaka kaili mayakta pilakta kunapi katura chay nya pawara musyang kunya wakin kakhato na wasikuna na puli kusyang may manarura nakakang kay bacha pituray Ukamau hilat Culiacaraca yati urekaha ayohawa uthi hicha kantatina aymara ruta ukakip karaki qichwa ruta ukaha ukamaha ukamti serap hanyani Culiaca hina tura chay nya upahmeampun akan qiwa hiwa saraka wakichau Lambaye que chakau hitan hilat Culiacaraca pusi hakera kawa autuchihi puriwen ha hiwarawa para kitaina Martín Vizcarra Naira Malcusti Pescámara na campo aperta huracan haniwa irnak kanite Samir Villaverde Jupasti Mimaraja Chihla huracan hanas kinakawa utawasapana sa sinwa sarakitaina Yatia huracan pekanyan tapayan hilat Culiacaraca akirinakawa Autuchihiwa utawara kitaina Juliaca Varga Chekauhitana Arequipa Barcaro Mistuniña Ujitana Yocara Ucachecau Gitana Julio Barraza Pakal Tunca Banariwa Jupawa Autja Apascara Gitaina Ukakip Karakiwa Trailer Autja Kimsa Tunca Pakal Kone Marani Hakewa Apascara Gitaina Uka Uturakawa Chihiroja Purinta Warakitaina Pakal Tunca Marani Autua Periroja Serenasco Hakedakawa Poyaya Utarua Apasip Karakina Takirwa Aka autua pereja hiwara kitaina. Auto chihina kaha utaska ki hilat Culiacaraca. Yakisi yawa. Lambaye que chakau hitaro purt apanyani. Ya pusiha kena kawa ma auto chihina ha hiwha para kitaina Panamericana Norte Sata auto taki hitana. Ya tata sip kakinyani. Chihirok kun jamás puriska dain ukaka hamakanagampich unhab karaktanja. Provincia Tsarira Utumpi ukamas konbimpi moqtapisira kitaina. Akam khan kust awinagasti kimsakal qapatat kimsatunka pesqani kilometro hanut karagitaina Panamericana Norte Chakata. Morrope iskamar kakana. Uka chakansti pusiniwa hiwab karagitaina.
Nairiri arktawin nagambis pakapharagitay na ukat kombi apiriwan na irtarak sapana. Hachaot hani unik karagisapanti ukat ukan stikim sa tungka kinakawasarap haragitay na. Aka kapchapiri autusti emtrafesa empresa ta karagitay nukat masaru maritat karagitay na. Chihin usuch kata nagarusti hak a kolyanyo taru uka chakan na karagitay na. Uka mas kitinagati sinpach usuch kata karagitay na hupa nakaruh klinika chakan nakarua. Chiklayo markan apap karagitay na. Hujar kirina kau hiwata na kuinhen dagisti purintap karagitay na. Ukam kik para kiyo mainiste kolyanyo ta chakar apap karagitay na ukanwa. Hakanya pampi tukuy karagitay na. Emtrafesa empresa ta ibitsti ma yati awimpio kanan tasinipkhana. Ukam kik para kiyo auta peristi han kust karagitay na ukanakat siyatian kana. Efraín Saldaña Han Kustkaragitainti. Arequipa sulcasu gitano purt apanyari. Albergue uta chakau gitar jamais kawawaru iskachawa pataina hilat kuyakanaka. Uka chakau gitar hanikiwa sapanyari kipka autorización de funcionamiento ukani katainatis asidwa yatata para kitaina. Chika politi kurjama purisa yatata panyari. Yaki sinyaw sarakiwa han kataki pakal kemaran wawaru kul hatap hatapata kun hematu parusti no uka para kita inawa ugat usucha para kita inawa kaisa los obedientes albergue uka unhanyu tataipina ukasti charakato ke hiskamar kauhan wa kata siraki Arequipa marcana defensoría pekteristi kanan chinerakiwa haniwa kataki hunhap katainat sasina kaukan de hakasul kawanakaru hunhapki uka chakauhan ha Hani kuspajak uka sulka waruh unhap karakitainat ukam hanaskis sabad uru uterakitainah ukat spauro sarakipan akiri sulka waruh klinika kolin utaruh apasip karakitainah ukat kim saur sarakipan unidad de protección especial Ministerio de la Mujer ukataipit akam hanaskinakat yat hatasip karakih ukakik para que ya que seña jutjas que kiu sarakiwa kun hemati hani kolgesut karakiti akiru suchataru kun hatinya takiha Hichasti klinika uka kolin utanwa hakatasip karaki ukatay pinsti han kolken pikiwa kul hatasip karakiha Por lo tanto, no se actuó Hani kuna kolke suti karakit aki resulka war kul hatanya takir anchit pachanas na nakahunyek papharak ukat aki resulka was ma klinika privado ka kolin utangas karakio ukat hukair na kain taipin chuimash asiusin alaka kul hatasip karakir hani kolke hutikit uka kolin utar churanya takir ukamat aki resulka war kul hatanya takir este menor ukakik para que am tayarakiwa haniwa hichakutin ki ukamusuchkawina ka hotikit sasina akira albergues unyanyu tanakauhanha ukatha ukachakauhanaka unyakipapana sasmaitaraki La mayoría Pacha albergue satu kanakas Arequipa markan privado satu kanaka parakio kupanaka yanapa winaka pikiu irnaka parakih ukat khaniu khospachi irnaka winaka pas unyakipa winaka pas utikarakit ukamat haniu yatis karakit kun hamas wa wanaka ruhun hasibkih ukanak tuqit ukamat apats ministerio kataipits unyakipa nyipa parakio akira albergues unyanyu tanakaruh en la región de Arequipa Patung kamayani albergues unyanyu tanakauhana Arequipa markansti tungka kimsan nirokiwa irnak masatas karakita inaha ukany kamasti kananchata harakiwa akiri usuchat sulkawasti unidad de cuidados intensivos ukachakangas karakiwa kunhematu parusti payakutiwa opera haraki peritonitis ukatha ukatstibasitampi operasip kakispaw sap harakiwa San Juan del Urigancho Chacao Gitano Porinta Payari Policía Paya Payana Caja Mahakeru Katunta Pataina Akaja Queja Tunca Payani Iskay Millarua Wajlisapana redes sociales Taiti Hitatwa Hakisi Parakitaina Likap nakap karagitay no aklihanyataki ukamas inkit hatanagaparusti haniu sutinakaps esip karagitainti. Policía irnakarinakasti martes urun mainiro kathap karagitaina. Las Flores pakalkosait enyauhan San Juan del Urigancho Chacana. Kupakisti mainiro tunka payani maraniru aklihariksapana. Katunda parak Richard Franklin pareja Okros Huparu Hupas patun kamayan maranirakiitainao Hupas sulke miyanakaru katurakiriitainaj Ukatiat hatap harikitainao Akiri wainast sulkao akaspas Ukamao redes sociales ukataipiro uchasirakiitainaj Ukamat imilyanakar katunyataki Inkit hataparusti korpasiño takamau apkara kitaina los tusilagos sarna kanyana pachpa marcana. Policía kinagasti ukachakakam purip haragitaino kamon kapakanyana kampi yanat asip haragitaina. Akiri wainast korpachasin utaru mantanyah munarakitainaj ukachakauhan ukat sulka tapats hanehu paruh mantayap karakitainat ukat skuna pechetek escaldera usarakankan ukapachans ataki pungkuharok makatarakinaj ukamat kochera auto imanyauhar mantanyataki ukachakar mantausinaj ukauhan akiri millaruj wakilharakispanaj Wal hurunak kipata.
iskachatan taikaparus uka haqeq kauskaragitainoa. Ukam kik para kiu sulkirimpi pachpa kausasinyat aruski papkariksapana. Pareja okro saqisti mayam pakisimun karagitaina inkit hatapampi. Kanu oniyatak pastillanak churaymun karagitaina. Sulkirin taikapasti polisiampi aruskip karagitaina kathatanya patagi. Kuna pacheteh akir hakir katuntap tu kabechans komisaria caja de agua uka chakarua papharakt uka uhanas celular aparausenis uka celular taipin pa yakasulka imiliana karua hiharkispa akir wainah uka thamoka nakahuthit hamok onakterina ka uthirakio Tumpatasti de Pincre Chacán, Jacatas Jaragitaina, San Juan de Lurigancho, Chacata, La Guairona, Chacana. Terinacasti, Artap Jaragitainawa. Yakasul Kirinakas, Wajatap Jaragizapan, Jupa Pachpa Jaquita, Ukanakiat Jatayatagi. Loreto Sulcasu Gitaro Purinta Payari, Ma, Quichua, Guainarua, Iquitos Coyaña Utarua, Apaprakina, Kurhamati, Upaja, Neumonía, Usumpeja, Sinti, Usuntataponio, Jacatasiraki. Sinti usuta hakatas harakina neumonía uka usumpi walhurunakana Jessica Isampa tungkaya tungkani maranisti Sinti juntapitawa hanchipasti unhas harakina ukamata patsti avionatwa Loreto Sulcasuyo qolen utaruste apap harakina uka chakansti bapastasa uka qolinakawa qolhatap haraki kaisa centro poblado de Intuto uka chakana ukaste Tigre marcauhanwa hakatasiraki akira qolhatabisti programa nacional país uka taipitwa irnakap harakija au katai kanakapasti kananchap harakiwa akiriwa pasti tungkuru nakawa sentu sundata katas kaksasina ukatsti unhataw sinsti shock hipovolemiko ukaniu sap harakiwa kunhemati sinti wanhataw hakatasirakispana ukakikparaki wila pasti hukap harakispanwa ukatwa pneumonia usumpisti sinti usuta hakatas harakispana Atakiwa aruski papharakina Loreto Sulcasuyo qolen utata ukakikparaki marina de guerra ukatay pimpita ukamata hidroavión ukatay pita Intuto ayut pacha Jessica Tawakaru kakikparaki au kiparu qolen utaru apapkhanya pataki kuna pachate haltaphanu kapachansti akiri tawakasti khuskhamaw hakatas harakina hichawa naira katasti akhamir nakawisti lorap haraki kunhamati bapastasa ukataipitwa aruski papharaki tambo 28 de julio ukir nakaintaipita ukakikparaki qolhatririnakasti askiwa chikanchasip harakija Hichasti akam qolhatanyanaka wakichawinakasti askiw chamanchatrakineja ukanakasti askiw yanaparaki aylunkiri wilamasinakaru ukamathupanaka khuspacha sarnaqaphañapataki Ukabajaka tawakoro sunqol apasbukaw aski kispa yatiawra kamti saranta sipkakiñari Proriet ukataypi hitat hakim sapataka pusitungka pakalkuni módulo satwa utano parakini huipita tayata sait asiñatakeja ukakip karakiwa Tunka warangka yateka di nakarua papataka kimsa tunka peskani yatekanya uta jakau hita nakarua isinakwa purta parakini aka yateka di nakarua isinak kachura parakini yatata sipkakiñani. Guawanagat kumas kahonagat amuit apharagitainak kun hamati suni chekan huipisutkaragi ukamas pacha mait awinagata. Pronied mineo taipits tiwintap haragitaino hicha maratagi. Kim sapatak pusitunka pagalkoni módulos como churas karakispa huipit uñano kasina. Ukam kik paraki pa patak pa tungka mayani. Ejo katoka yanagatakis untas karagitainoa. Pa patak kim sa tungka peskani yatekayuntanakan tungka sulka suyunakana. Akalup iwinagasti plan multisectorial ante heladas y friaje 2022-2024 amta taipitoa sartayas karagitaina. Pusitunka kim sakalkoni waranka warankani. Pakalok patak pakalkotunka sohtani waranka. Pusi pataka pakaloktunka pusini ch'aka paya solesanacampiu luras karakispa. Ukasti kimsakalko warang kimsakalko tunka kimsakalkoni. Inicial, primaria o más secundaria yatekri nagatakiwa. Uñano kaskaragitaina. Kimsa waranka kota alajat hakatasiri markanagataki. Puno sulka suyutaki untas karagitaina Cusco, Apurimac, Ancach. Ukamas Arequipa markataki, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Ucatsti, Pasco, Chacataki. Ukam kik paraki pronia taipitsti amuit asit karagitaino hakataña ukamas apaña. Pa patak sohtatunka pescani módulos huipitaki. Ukam kik paraki patak pescatunka pakalkoni qejonagataki. Amuit askaragitain patak sohtatunka pakalkoni yateqañu tanagatakiwa llatunka sulka suyunagataki. Ukasti kimsatunka sohtani warankani pa patak pusitunka sohtani waranka. Kimsa patak pusitunka mayani ch'aqatunka pusini. Qolqinakampi paqaskarakispa. Soqta warang pakalok patak pusitunka payani yateqri nagatakiw amuit askarakitaina. Soqtatunka pakalkuni kamachi luriri nakaja yausa sinwa haqwa parakitaina.
pesca kamachi lurine nakasti haniwa sasilwa hakua para kitaina. Martín Vizcarra, Naira Balcusti, pescámara na campo hichaja función pública sata ukata ipiu hitara karja haniwa irnak haspati sasilwa amta para kitaina. Aura kana kurai maru ka irnak aura karja haniponiwa hupaja irnak haspati sasilwa hupara kaja akirita ipiu hitarja amta para kitaina. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales SATA, Camachi Lupirina Casti, Pataka Patunka Sohtani, Artículo SATA, Kipka, Taika Camachi, Taipiu Gitana, Hakata Seja, Ukahaniwaya Katainati. Ministro de Transportes, Pechterja Baja Utkapkanaja Ukapachanja, Empresa CIM, Vizcarra, Ukata y Pincas Kakitainao, Sasirwa Yatata Paragitaina. Uchika baja gobierno pequeñchawi taipitja, Wawanaka, Yukunaka, Uchasja Payapataqueja, Abuit Ataskiu, Ukakip Karaki, Barcachirinaka, Payiri, Vacuna, Polla, Pitante, Payapataquiza, Abuy Ataskiu, Sasinwa, Aníbal Torres, Ministro Nakana, Perteri Pawa, Arsuniraki. Wawanak, Tunkamayan Marankamas, Hanihu Panakah, Mascarillo Konakah, Uchasnya Pap Karakit, Kunhamat Wawanakas, Han Kunap Sait Esau Panakah, Arsunya Pap Karakir. Ministro Nakan Pekdaripa Aníbal Torres Hupasti Hanan Charakiwa, Gobierno Taipitsti, Unyaki Paskarakiu Sasina, Sulka Wawanaka, Mascarillo Konaka, Hanuchasip Hanyapataki, Ukayu Havisti, Maka Machlurirewa para Kitaina, Irnakanya Pauharu, Kumarain Tukatiat Hatarim Kuska, Ukatsti Sabharakiwa, Científicos Yat Hatarinaka, Kaurak Pachatsti, Haniwa Amtairoh Puripkit Sasina, Akamyang Hospachanha. Pawakun Uchtatast, Kusarakihu, Ukat Kim Sawakun Uchasip Chukast, Hilam Kusarakiu. Pusiwa kunairist, haniwa kisire harakit. Ukatsti yatian nirakiwa, min saukataipitsti, ukam tawinak inokanyatakisti unyaki paskiu sasina. Tumbe sulka suyut pacha, ukachakansti, ministro nakasti tungka kutiwa matapis haraki. Torres kupasti yatian nirakiwa, gobierno taipitsti, aski uchamanchas kiksasa, kau kirakanakati kulkanakampia kasuin irnaki hupanakaruha, ukakik paraki empresa nakasti, utilidades satu kanakasti katokasip karagispawa, hupanakasti, impuestos satu kakiwa churanya pap haraki, ukakik paraki, irnakarinakan kankanya pasaya kanya pap harakiwa, ukatsa haniwa hupanakasti, korupsyon ukatsa luntatsinya pap karakiti. Hanya napapant, ukamasan kuna huchanakas lurapant. Kuni hamati hamasat kol kakatokasnya nakas, anchit pachanakan ukanaka chakta yang yarakitano. Amta yarakiwa tumba sulka suyusti, tungka payani warangkap sules kol keu katokek sasina, kolyan utataki, takinak luranyataki, ukakik paraki, mayatakan utas luranyataki, awas verdes ukachakana, ukatoketsti pekterina karu haus yarakiwa, kol kenaka chakapar irakapan sasina. Yakatoketsti yatian irakiwa, gobierno taipitsti irnakaskarakiw sasina, urea alanyataki, Ukaste kasui pachana ya pulurin nakatakiwa muna sirakiha, ukatsti kanancharakiwa, ukatakisti makamachwa kichawilo kasiniksasa. Uria ukast ala sirakiniu, ukats alha sirakiniu, irakat chaniruk. Ukat nanaga mait apharak kamach luring utataipiruk. Ukanak tukit ataki kunam tawis inokapan. Ukakik paraki mait askakiwa, ejecutivo ukakik paraki legislativo hupanakasti, mayaki wirnakanya papreksasina, ukamata kasuyuro, naira kataru irptanyataki. Yatia urakampi saranta sip kakinyari, taik aukiraka, kauchapinakati, hilat kuyakaraka, Moisés Colonia Trinidad, pataka sohtatunka mayani, yatekanya uta chekau gitana chiktapjeja, San Juan del Urigancho chekau gitanaja, Ayu maraki, harukaha ayu umaraka irps hanyataki. Uka lut yawe enaga yaweha hankaki tuk yata hasp. Wawanakaha kipka yateganya uta kipka ukitaro yategere sarhap hanyapataki sasirwa huparakaha arsule paraki. Naira patunka kimsakan kuli urunaka sarakere achuka paksitwa. Direktora pertereja sapakutiwa hit easkeja anchiskamaha hanipuriwa kuna aski chawurakas kusa chawurakasa utkiti sa sirwa huparakaha separaki. Kipka ugel 5 sata, uka kipkaraki sedapal huparakampisa aruski paweh utanya pausa sinsa huparakaha baitap harakiu. Ukatsa wanakaha haniwa virtual taipitha hukampeh yatekap hasmateh. Huparakaha celular taipiu hitatha hanikiu kusha yatekap kiti sa sinsa akataikaw kinakaha
chamampi warsuni paraki. Bukal pacekau hitaro purta panyani maya tekanya uta taipeu hitanha mayuruna kimsakuti ya teka panya patakeha klase sata hal uka sapanyani ya teka udaka hariki ukusah utkiti aluhanaka utkiti sasilwa saparaki ukama politi ya tata panyani. Bukal pamarkana agropecuario ya takanyutan sti sintihanas kirakiwa ukamasa ya kising hamarakiwa akiri ya takanyutan sti hani fakat utani karakiti ukamat ya takawinaka curenya taki warang kapes kapatakani ya takarinakaru hupanagasti kim sapachanwa ya takapharaki akiri utanaka uharusti hani mantanya hama karakiti ukatsa ya tungka utanakawa kamanaskin sti hakatasi pharaki Maya Tiawina, Defensa Civil ukakik paraki ugel, Coronel Portillo pawarang katungkakim sa kalhoni maransti sa parakiwa, akir utanakasti tunhatanya pa hanum sa sina, kunhamati hilpachasti, hanaskin wahakatas karakina, ukakik paraki utapat hanakasa, kalahalak tatawin has karakin sa, ukakik pamaranaraki, yakasamin utanaka, makaw kapachanakatakisti inokapharakita inawa, ukatichasti, ukanagasani kusahak katas karakiti, Hanukatsti ukachakan kiwa yata karinakasti yata kasip karaki korpta seusen kotucha seusen ukamakio hakata sip harakt haniwi khauta nakahut karakit ukachakan nakar mantanya takih ukatoketsti ugel Coronel Portillo kataipit pakteristi hanancharakiwa haniwa nanakah kuna lorenya satip sasina kunhamati gobierno regional ukataipitsti haniwa kolakashurap karakitainati agirir nakawi kalyantanya takiha Nanakast, kuna pachetek kuna nakashurap khatanu kapachans, katakiwir na kanya kalyang tap harakiyak, ukamas uka chakaru sarap harakyaw, wasitam punya kipanyataki, ukat kuna lapi nakasap tanyataki, ukat uka utanakast, alaway hatanya pa harakik, ukamat machak yatakanyut utachanyataki. Ukakik paraki akiri yatakanyutana, walhutanakasti, gobierno regional ukayali ukachakatsti, colegio alto rendimiento hupanakaruwa churap harakitaina, ukasti mauntawi harakitaina, yaticham yatakautoka ministerio kataipitha, pawarangka patung kapeskan markama akiri yatakanyutana pakteristi maitarakiwa akiri yatakanyutanaka kutep hetpansasina akiru tanakas kutenya pa parakiu koaru kataipit kunhamate akay yatakanyutan karakiu ko utanaka ukamat ukanakar mantausin khusbajah yatakap haraks haniwi khautanaka kechakan utikarakit Mayat khatiri na kate Peru kataipitsti sulkasuyo pakintaipitir na kirinakampisti arus kipanyamu na parakina yat katanyataki hanukatsti haniw kuna haisawisa utikarakinti. Hijaha tahna sulkasuyo chakaw hitaro purinta payani. Hichuro na karha taya pachanwa hakatas haparaktana. Ukatwa yate kirinaka yatinya utanaka paru mantap hanya patakeha ma kawkak atanakaw kitkata karakini. Sasinwa Víctor Franco Castro, director regional de educación Perteriwa Ukamhaya Tiandri Aquina, Ukakip Karakiwa, Akawaraka, Mantapaya Batakeja y Ategaya Uta Taipeu Hitarakaroja, Tunka Pescani Katarakata Patunka Katarakamawanpe Ketiataspaja, Sasin Sakanash Tirakinao, Taik Aukina Kapaja, Asqua Kuna Junto Maraxa Kuna Sumama Kanakwa, Tayata akasip hanya patakeha ya tekarina karusa kuswa churap harakinyapa sasina kanash awisa utarakiwa. Ya tiya una kampi saranta sipkakiyani Samir Villaverde Kupasti Hilat Cuyacaraka Pedro Castillo Perusio Malcuja Jurado Nacional de Elecciones Jupara Campigua Mimaraja Malkama Tipsoñatakeja Aruski Pawasapana Sasin Wasaraki Ukama Puniti Kunhamak Pacha y Atata Panyani Pedro Castillo Terrones Agist, Hilir Chigawins Atipsorakino, Hupa Pektarakina, Ugat Supas Wakicharakitainao, Hilir Irnakrina Campi, Jurado Nacional de Elecciones Ucataipit. Samir Villaverde, empresarios de Puente Taratat, Aractata, tráfico de influencias con más colusión toqueta. Hasart Caragitain, Jacañapata, Ucamiatiana. Ucata, Carla, Cesenarro, Jucharguirus de Maicaragitaina, Arunacap, Catocañapa. Perjudicando en vitalidad del empresario. Hanim nayak kunas mulhas karakt, ukat kunatek naruh, hiska chapkitani, ukat kunatek naruh, hanwal ekitan ukapachanas, hupaw huchanirakinih. Arctatasti kitinagatiu kaman waktap karakispa hupanax yatianyap maina. Villaverde ukamuntipan fiscalización comisión taibitsti Jacob Jargiteina ukamas arjap Jargiteinawa. Ankong mutuñutaru sarasiñapa. Yatiap Jarakin Villaverde turuktap Jargiteina hupatoket uña nokasina.
Huparus tu injatarakine polisia naka unjapharakine. Ukats aski uñakipatarakine huparuj. Yakatoket Alfonso Chavarri, Interior Ministro Yati Canoa. Irnaqawip taipit qananit ascanoa Villaverde ukamasiaqa político nakampi. Janiu arctatap cargisfati. Ukamas kuna negativo tkatain ukanagats arctan yatiana. Villaverde mutunitensti haqatas caragitaino arctan yatagi. Ukat kunanaktich atant caragitaina ukanaka Ministerio Público ukamas kamas lupiwi taipiro qananchaña pagarakispa. Yatia Uregampi Saranta Sipkakian Hilat Cuyacaraka. Jurado Nacional de Elecciones Ucata y Pijitara Echteri Pasti Hilat Cuyacaraka Arsuniwa. Urjabati Kipka Samir Villaverde. Empresa Apnaquereja Kunte Arsunqueja Uka Jajaniwa Checapa Akiti. Uka Kipkaraki Juparusa Naya Jajaniwa Unt Karakti. Ukatsa Pedro Castillo Perusio Malcumpeja Nayan Peja Janiwa Kuras Uthit. Sasit Wasarakina. Aquí ni Chihlawitat, Yathatata, Uta Taipina, Echteri Pasti. Takiu Hitarakan Hanayaro Hawal Wahakina Kaja Kotocha Sitaja, Kanyast Abjetoj. Ukatsa Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sata, Ukata y Pijuitatsa para Kajunja Parakiu. Ukatwa, Nayat Ru Halkakapha Nyapetaki, Nayata Sait Asip Hanyapatakeja, Ukha Sapeu Katha. Kipka Estado Taipei Hitatja, Harike Ukamaroja, Sintpachja Pokap Ketej, Nya Chikatar Hama Pogoya Pej, Sasilwa Hupaja, Arsundira Kitaina. Yatia Uregampi Saranta Sipkakiñan Hilat Cuyacaraka, Tajna Chekau Hitar Wasitata Kut Abhayani Akiri Chekau Hitarja, Orégano, Suma Uka, Makarakan Ustasiyata Keja, Katu utpana sasirwa wakicha sipkaraki. Tunka posiri ukakipkaraki, tunka pescari unanaka sarakeri akiri paxerja ukuro nakataki wakist aparaki. Martín Rincón, Hilat Cuyacaraka, Jupawa ukata ipiu hitata ukacha hitata yatian chitani kurja papulisa. Hilata arut atatawa. Buenas tardes, nos encontramos en el ex Palacio Municipal en el centro de la ciudad heroica de Tacna. Vamos a conversar con el alcalde de Ilavalle en la provincia, Jorge Basadre, para que nos comente un poco sobre el Festival del Orégano que van a realizar. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, bien, aquí contento por ser parte de la organización del 16º Festival Regional del Orégano y 10º Festival de Productos Andinos de la región de Tacna. Hay que resaltar que estos productos son también de bandera, ¿no? Como hay el olivo, también tenemos el orégano en Tacna. Sí, justamente lo he mencionado durante la conferencia de prensa en el espacio que me han brindado. Yo estoy bien agradecido a los agricultores, especialmente a los que practican el orégano, porque desde temprana edad me he dedicado a la agricultura, al cultivo de orégano, y gracias al cultivo de orégano, a la producción, me he tenido que formar en mi juventud. Gracias a ello soy profesional. Coméntenos, alcalde, ¿cuándo se realiza este festival y por qué lo están realizando? Para dar a conocer. No, el Festival Regional del Orégano se va a desarrollar el día 14 y 15 del presente año, el presente mes, en la Plaza José Avelardo de Quiñones del distrito de Alto de la Alianza. Coméntenos también algunas virtudes que tiene el orégano para, digamos, la salud de las personas, para mejorar nuestro sistema. Sí, tiene varias bondades el orégano. Ayuda el sistema digestivo de la persona. También el orégano es utilizado para el arte culinario que se dedica a la gastronomía, y muchas más podemos mencionarlo. Alcalde, finalmente también hemos visto que hay licores, ¿no? Que hay licores que producen en Ilavalle. Coméntanos un poco cómo son estos licores. Sí, justamente en la jurisdicción de la comunidad de Coraguaya hacen el licor del orégano. Dicho producto es bastante reconocido, que varias tiendas de acá de la ciudad de Tacna y varios restaurantes de la ciudad lo requieren, y hay un señor que justamente el hijo del comité organizador se encarga de producir esos licores en la jurisdicción de Ilavalle. Listo, muchas gracias. Acabamos de escuchar al alcalde Juan Paria del distrito de Ilavalle en la provincia de Jorge Basadre. Regresamos contigo en Lima. Paisuma Hilata, Kusawa Uka, Yatia Weja, Sumara quizá.
orégano, hachat, sita, hilat, huyacaraka, mancaracaro, marigosa pone musca por ucampi, hilat, huyacaraka, ucampi, tucteata, jeja, hipuasaraca, huaquicha, hueja, acá, jehuacuyaca, saira, choque, aloja, yatiauracua, jechuaruta, epintaline, Ayan piste arumat kampilat, huyacaraka, ucabaja, no canchis, huaquicha, huiro, catoca, payari.